Une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est attendue à Goma dans les heures qui suivent. Et dans cette optique, une équipe d'avance de 7 organes décisionnels permanents de l'organisation panafricaine a rencontré le conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge de l'intérieur et le général Dani Yangba ce mardi 21 mars 2023 au gouvernorat du Nord Kivu. Selon le conseiller politique principal de l'Union africaine, Amir Idriss Abderrahmane, les membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine auront à palper du doigt la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse qui prévaut dans cette partie de la RD Congo. Amir Idriss Abderrahmane ajoute qu'il sera question d'exprimer la solidarité à l'endroit de ce peuple en souffrance. Outre sur les récents développements politiques et sécuritaires, mes discussions avec les services du gouvernorat ont porté sur la visite du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, au moment où je vous parle, une importante délégation du Conseil paix et sécurité, composée d'une quarantaine de membres, est actuellement à Kinshasa et attend d'être reçue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. En raison de la situation sécuritaire et humanitaire extrêmement préoccupante dans cette partie de la région, il était du devoir de cet organe de venir s'imprégner de la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai été dépêché auprès du gouvernorat pour venir d'une part leur réserver la primaire de cette information et d'autre part solliciter leur soutien ainsi que leur appui pour que cette mission de haut niveau et éminemment politique puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous osons espérer qu'à travers cette visite, la population de Goma puisse sentir que l'Union africaine n'est pas indifférente à la tragédie que vit cette population et nous allons y atteler à apporter des solutions pour soulager les souffrances indicibles de cette population. Signalons que la délégation a entamé sa tournée en RDC par Kinshasa ce lundi 20 mars 2023. Nkuko rero watangiye ubyibonera mu mashusho natangiye nkugezaho nagace ka mashusho nk'ibisanzwe kubera ko tuba dukeneye no kugusobanurira neza ibijyanye n'amakuru watangiye ubona mu buryo burambuye. Ni numwe z'akanama gashinzwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni numwe z'ako kanama muri Afurika ariko zamaze kugera rero hariya Igoma aho zagiye kugenzura ibijyanye n'imirwano inyeshyamba za M23 zihanganyemo n'igisirikare cya FARDC. Tugiye gukomeza rero natwe tubigarukaho ku buryo bufunaguye. Ni numwe z'akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU gashinzwe amahoro n'umutekano ziri mu ruzinduko rw'amasaha 48 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ntumwa ziyobowe na ambasaderi Willy Nyamitwe uhagarariye u Burundi muri AU, zakiriwe rero na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura na Minisitiri w'Ingabo Gilbert Kabanda. Biteganyijwe ko rero baza kwerekeza n'ubundi Igoma kugira ngo barebe uko ibintu byifashe. Nkuko rero ambasaderi Nyamitwe abyemeza, izi ntumwa ngo zagiye kureba uko ikibazo cy'umutekano muke kimeze by'umwihariko muri iki gihe uko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byifashe. Ambasaderi Nyamitwe yasabye ko imirwano ihagarara kandi ko aka kanama ka AU gashyigikiye ibyemezo by'abakuru b'ibihugu byo mu karere by'uko ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakemurwa n'ibiganiro by'amahoro. Uruzinduko rw'intumwa z'akanama ka AU gashinzwe amahoro n'umutekano rukurikiye urw'intumwa z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano n'ubundi. Nizo ntumwa ziherutse kugirira urwo rugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro z'uku kwezi. Gusa urwo rugendo rwo rwaje kubamo agashya kuko izo ntumwa n'ubundi zongeye kugaragaza ko zishyigikiye gahunda z'ibiganiro nk'uko u Rwanda iteka ryose ruhora rubisaba, runagaragaza ko rushyigikiye iyo gahunda. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuza intambara. Dutegereje rero cyangwa se twiteze byinshi ku bijyanye n'uru ruzinduko rw'aba bayobozi bagize akanama
k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'ubundi nabo bamaze kugera i Goma. Turaza gukomeza dukurikiranire hafi ibijyanye n'ayo makuru kandi turaza kubikugerezaho ku gihe. Hagati aho rero n'ubundi ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nazo zatangiye kugenda zigera mu bice M23 yavuyemo nk'uko ugiye gukomeza ubikurikira muri iyi nkuru. Demokarasi ya Kongo, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zafashe bimwe mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera ukorera i Goma. Izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zagaragaye mu duce twari dusanzwe twarigaruriwe n'abarwanyi ba M23 mu mirwano yabaye mu minsi ishize aho batanaga mu mitwe na FARDC. Utwo duce ni Kirorirwe, Karuba na Kicanga ahari ibirindiro bikuru bya M23 muri teritwari ya Masisi. Ibi byemezwa na Bwana Habimana Augustin, umuyobozi wa societe civile muri groupement y'abashali KMB, ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika. Ingabo za EAC zaje kuzibona tuzaje, hanyuma M23 yo kugenda kwayo twabonye arizo zije, tubanye nazo nta kibazo. Ingabo za M23 nk'iziretiye gatoya teza disparishe mu karere. Ingabo za FARDC ziri kure gatoya ikarere duherereyemo, naho ingabo za EAC nizo zaje kwinstala aho ingabo za M23 zari zishinze ibirindiro byazo. Uyongeyeho ko kuri ubu icyo abaturage bakeneye ari amahoro n'umutekano birambye. Ibyo akaba ari byo biteze ku ngabo za EAC zari zigeze mu duce batuyemo. Twebwe dukeneye amahoro kubw'umutekano muke turi kunyuramo, dushaka ngo ingabo ziri buturinde ziturinde ziduhe n'umutekano. Nta nibyo duteze ku ngabo za EAC turi kubona muri aka karere kacu, dushaka ngo ziduhe umutekano wisanzuye kabisa ku buryo ki natwe turiyumva nk'abakongomani. Mu gihe M23 irimo kuva mu duce yafashe two muri Masisi, ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa bukomeza gushinja abarwanyi ba M23 kutubahiriza amasezerano yo gushyira intwaro hasi bakarangiza intambara binyuze mu nzira y'amahoro. Ibivugwa na leta ya Kinshasa biterwa utwatsi na M23. M23 yo ku ruhande rwayo ikomeje kwemeza ko yiteguye inzira iyo ariyo yose yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, bityo abaturage bakabaho mu mutekano usesuye. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23. D'abord en premier respecte à honorer la demande des dirigeants régionaux. Icyambere nuko M23 yubahirije iby'abayobozi ba EAC bayisabye. Ibyo kwari ukuva mu duce twose bafashe kuvaho imirwano yatangiriye. Ibyo rero twarabyubahirije, ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze agaciro ibyisabwa gukora. Erega ibyo Kinshasa ivuga ko mu by'ukuri tudava mu duce twafashe ibirimo kubesha amahanga, ahubwo icyo FARDC ikora ifatanyije na Maimai, Nyatura ndetse n'indi mitwe ni ukudutera n'indege zabo z'intambara, kandi byose bikagira ingaruka mbi ku baturage. Uyavuga ko batigeze batera ibirindiro by'ingabo za Kongo FARDC aho biri hose. Gusa yongeraho ko igihe cyose FARDC izagerageza gutera M23 izirwanaho uko bishoboka mu rwego rwo kwirinda no kurinda abaturage. M23 twiteguye kwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose FARDC izadutera, kandi tuzarinda aho turi. Ariko ubu turindiye ko leta ya Kongo yakwemera inzira y'ibiganiro. Ibaze nawe igihe M23 yari yarahunze, inanga hari imitwe mike cyane barirwa kuri 50, ariko ubu reba mu burasirazuba bwa Kongo gusa hari imitwe irenga 250. Twebwe nta kibazo dufitanye na Kongo, duharanira uburenganzira bwa muntu kandi tukarinda uwo ari we wese. Ubwo twagerageje kuvugana na General Sylvain Kenge, umuvugizi wa FARDC muri Kongo, yirinze kugira icyo atubwira kuri iki kibazo. Kuva ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zagera mu ntara ya Kivu ya ruguru, imyigaragambyo yarushijeho kwiyongera. Imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara ya Kivu ya ruguru yakomeje gushinja EAC kuba nta kimariye abaturage, bigera naho isaba izo ngabo gusubira mu bihugu zaturutsemo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma. Radio Ijwi rya Amerika.